La vie finale. Watun kotem varan. Pe chou pour un tem gen san jemba inju chumbe. Chumbe ban kan fa be ban ze sin tion go chun ko nan ko ngo se ko lan. Chumbe ba tite ba yemba nya chun ko sa mungo inu munkuni mumbwani mo chasi si po se welan. Chumbe ba yamonde montonda anembu unke Horizon Africa. Ko ngo mercredi lan tonen napte ton kona na pomo kap ngap sile wambam de mo potesi fa le ponchom cho mbembi pu poside ye ngo mercredi lon ko li wa len tone nam to ton kona na hum wanze poshu sin kwa pu wala bona anundui apu cho mbenda na ma pu lewe dia mon kam Ibrahim Kotra fundra hasi gendra bocha kwendra tama ndeya agendra le ndeya agendra le ja kwendra ndemo benashi ole majembe we amabincham rimbandan sangala onde wegente kosyo amabincham rimbandan sangala ole ngachemu ameweka te ku nga wong de Gislin ku mbab zofi le mujo bele mujo de is alman ja ta yu membu di is anje meta o membu chino ta yimbi de di sa anje le mo shu mo yambo nje le simba mo dia me feu Paco Nazer la sa ko ja ma ama chama ta tu choqué fa pela ko chokwe tene ko ga chen ko ko ba da man jako itu mo ande mo wa mu manga yo pete ko chama ya ko dum dia men kablen si c'est le foot Asimbi un Gigi pour maison une fierté nationale pour on comme Washington pour on comme Canada pour on comme Guinée équatoriale mon ba mon jeu c'est tu de mon ba fui mon den comme rocher ne mon mousse mon dinde mo ba mon de mon na ko pinto ko mendi esi il y a tenen zama o kap Papé qui va payer Asimbi Horizon Africa nebe shombwanza nantone namto fele yembo kwilianzo wala shibo kwengwa wenesi di wayentone namte mine naps wo kam ne Horizon Africa twembe we atone jentam toye nebe ukele dia cholu Lyon Horizon Africa mo parle mo sa pera Papé, il y a des vélians donc vraiment, il y a un petit par comme je le suis fait, un camp favela, il y a comme un temps que de voilà que je vois un petit imo camp for si vous le voyez, Simbi, ma pémendier, Trambe. Faillite va. Par un cournier, bien que Pepe a sindia, Mbamanje, Trambe, Yamba, yo, tétu là-bas, il pense en cité, un son nous, n'enchong à your pierre, à your fait le temps comme un zopi, Mahamangapé, bien que Yepe a sindia, Mbamanje, Pepe Saint, nous le tailleux, Dama, Pandi to Ombassala, Nja, Soli, un zombie way, en Zessiamba, un Zisso, Pepe Jima, Zisso, li enzo, un chov. Magam ne mangunza momoshule ngunza nchov munen chapua pepe chonjimala yanjiba ziso ban nemol antap chunke mbamali ente mbashimban dap mol ambamali anji paka beton ton soye li ente obama pembeze o mangala ambanu monjima
zefumba li enten tabla puncha afonga pour le Los Angeles patient kene tabla kafuya mbashi mba li enten tab de bla il peut pencher ma bande bla la me felicite mbamba li enten tab la bame ka photo comme na bashingu François Marie Chamda le fane nouvel ap fait là ngu mbunda tani messi bangao cheferi fele mba wala jima o ma pembe ne pembie nam o jima zefu mbali ante tapala abel nga fusia gola ndona li ante mbashimba li anji tapala yan tap chukula ta fulanka ya semba ya fumba zemba li anji mba tap fuchuni mbali anji mbashimba babone bandoka pi babuncha ninchu l'enfant fa yintemvra felle fancy so was fan tapala alba te manzapi man chapsimbi pepe man pepe man gesendele zela ya temvra te pour no tete pamango pendant chayanke chaya yalan shu chay ninia nan hoya yalan shu ne I pepe man ge fanjele ne zele mala mba shizas ipi ndema pa tesi nu tanje ji pa chana tesi bi pwatu ke wesi ji nu ndriba ndama mia chuko ne jima nguza tapta nguza mban cho pwemagam ndama ayaman chama apeche njole nanza kamu anyine ndo chuswe yamande ngeta ngaf chuswe fa onji fa president zo tangam ka te mo cheng men lam sa gola men be gola men to onen chumbi ngunza te mena ndisi ngunza la o gamba pa mbi chupanga fenji mesin kan fa ngombi puno puba fumba pojila poza pinjie pando sa to sinu mon ja te se nu pendant froid quoi bon l'énergie tu en calaba yi pombitan ma yam opula na mon pied sur le j'y me prends demain mbe njasi go nchand uwa pepe chonju mbe njasi go nchand uwa panende mbe pantu komande mbe ndama pamende wa menufima mbe nja siwu nchand uwa mba wala ma kwa panjele tamba pute pandi ho yalan shuo bipen ma pa ya na tenje pi mo me ka yo manjo lali ndama nanji gene ka njo lali pa chopsi ma memenu ipepe man sendele zela yasemba nukawula ndu onjemba wala lendu cho mo we manjin chawo man du cho mo nga ka lembo man du cho fela mba mon ke ke manji chawo man du cho fela to pa man chama mbola so yi pasi ne wi ponche man du mlam sa gol a pepe ntam chongo a pepe la fela fa intevra peli manjo ma kwa pa ba yindembi pepe ma pangu sielema nja ka yo pa mo pu ma yo pepe il faut faire nous ouvre pour que pas artiste me référencie là par mon chez moi l'amsa ama pour faire nous ouvre là je vais pas dire moi kai me me français ainsi te mon doigt là te mon jonchi te kembe me lumbi che poussière donne français nze manjolali pepe jila ndene ntasayo donne manjolali pepe jima mo pour me foot pour site mon gars pendra ga so le chuta simbi pomenda ndamana cho na deba on dit cho penshumu at omange ojima ka funvia pandito monga ha lo chuta simbi probele mba cha ko fena nuka wu yo people sin fonze manga bange damas vrandu si ambwa fuli am oloba a tenka hambwa ku pomende la gap manambe mbanja etugebe manuka wu pomanje fa pa mon fa anu chongo yo pia pele wembita ho mbangap mbata angaw le fumbambi meho go ho go wele nda hon ku ni na fa pia penjo le ma fa ne nu chongo yo pia pele te ma ham no ku nimbi si le wembe njomjo Josiane a parler abona mo ke amanche yon ku li enzo wa a chiase mbande ma pele bankomba go banchra yekeke ndembi pa chi ma Horizon Africa TV ndose wo ma yin kama ni jedone ba yingu mo ma yo pepe pasi sine zezima yoba kama ni zuku cheri asindie pam solo shu cha simbi kalamba Jean Carbin amene pedwa la ma fa ne nu la fête kembra docteur Chamna Rodrigue ponga ma genge Tomna Rodrigue
enfin nous relâche piapé sur le Pisia Emmanuel Pisia pour cap Emmanuel à te me tuki mon même au piapé c'est bon j'ai pour cap Mathieu amba il me doit là mon même au piapé Wonga Bonaventure amba me doit là yandi connaît ben dele arrête une fonction que si ye si wala ndebe peke relâche ze même kunimbi Hélène Melone Changwe mais amate me Belgique l'enfant fa intervient pandi horemi pe mo pe bezo pia pe ponjele mala pa angale pa amanjo temba puter pourquoi chi tunane apa men kablonsi Valérie Majeur ay amanjo yoben ka fa belen chene yi penche mo YouTube la mbaben chene yi mba penche mo Facebook la Bashima che Simon Chene yimba penche mo WhatsApp le fele info yamba njole njima kosiyo he mbamba manzo man kosiyo ne lebe pa hamwe man ko nyimbi wembe mbambu po André Chuni amba njole kosiyo nchiebe yi mbacha simba mbatola ne tout ça Yaoundé allemand apeji ici na mangonu ne chasiye mogoye fele yamba tembo bane ya pele acheze mo poka pase ngego mbego mogola ya pepu non pas tu azo to ya tu sa ya mendentie posi ya mengu chasi pe chunke mende mo pe franci te posa na mo mbam chongo yoba ponchi menche mo pasa ma ngu yi penche me impresario lo mogola pa mo sa mo vusi mba vusi na so pangema mba peye njo hamon ku nyimbi amba pe helunde mon kapsi po chunke wala Mbamba pamachi mamba cholu a Lyon an sisi toma mimbo man. Jisi toma mimbo man man fa anan kan fa be man sisi rol an pe lada. Ma wepe mba George lada an si lada man dema ya man chama pali man fa puzu man ko nyambi punka. Fa la ala nyasi pimba cholu a Lyon yan chama pali man si rol an bi punka et tougebe apoba ya pe lada. Quoi bon monsieur si il y a repousu au pepe pendie ça peut pas ba choli à Lyon peki pene sunjata ambatene ngwa pendra penju njinje nyinilise ntam ka fa chembe angonu tokemba kunimbo mbamba mbalo pepe pamanchima fapen Paul tuko chuni asitama ngwa pendra penje nyinili ahoyi yaloshu nenu ndumbala piape ko menda ndego ya shine yo yanjole ndemba yipu pokonchele ndana ndunchongo yo piape nenge mambi ape ya cho kayo manjole lile pan anda simbi pa chunkema panji mbasi manjo ma pa ya yonjo ya manjole lile Comme Fabrice de Bana, terme de la ligne, songe tu as le macous. L'homme fait mille et l'homme fait mille. La jurée n'est pas les mal à faou you qu'elle. Oumi Jérôme Bahalé mal à quoi j'y bahala. Si comme si veille you qu'elle l'année mon bahala. Kapo Sébastien Yukel Baka Samahala Weka José Yukel Bachamo Yukel Choupe Davi Yukel Malan Banja Bahala Tonga Ibe Yukel Mafondon Kwe Yukel Ofunjonja Tensi Yo Pofunjonja Tensi Yo Kama Emmanuel Yukema Bando Kasa Yukela Chefa George Yukema Bakwa Dembahala Yetu Muka Yukema Bafelu Mahala Onche Chazo Yukela Bafeko Mahala Chupe Davi Romena Banjamo Mahala Mahalema bakwa kuyukela Tumbi sheyi bayukela Fujo mokwe yukela Fujo davi finale ma fuchuni ma bahala Ye wala yoba
mo you kele yeah wala yo ba ko prosper you kele ba ku ba mahala yunga mo you kele yunga Joseph Onjanti welcome and ba mahala ma ba ka ba you kele ya ha ari you kele fo panga mahala ma fo hen do you he da fo pendo you kele ma fo yo fo sin ka amu pa ba sami tu ma we andre you kele fo me samala tu kwanga e ma nyem ya tuto ma you kele tu yo fasi you kele ba pu ne mahala jabi jonga you kele pu jonga lo ne kanga bi you kele pu jonga mahala Sadile, président de Namanjou Lali de Yaoundé, Monsieur Félix Oyou, Lali, oh Lali, Pétouke, Lali, oh Loyo, oh Lali, oh Lali, Pépane, Lali, oh Lali, Yema Lali, Pépé Kama, Lali, oh Loyo, oh Lali, Dako Eri Moyo Kele, Lali, oh Loyo. Yanu shali mo you kele lali mola yo lali Chapi Jean Claude you kele lali mola yo lali Dani Kwenja mo you kele lali mola yo lali Kwenja Nelly mo you kele lali mola yo lali Dani Chuma we you kele lali lali Fungu Piemo you kele lali mola yo lali Changwe Ingrid you kele lali mola yo lali Chamju Serge mo you kele lali mola yo lali Happy Betra mo you kele lali mola yo lali Hamani Eri you kele lali mola yo lali Nana Fabrice you kele lali mola yo lali Tabakali so you kele lali mola yo lali Happy Afkala you kele lali mola yo lali Toma lali kwepane lali mola yo lali Yema lali kwechuke lali mola yo lali Mwapi Apoline you kele lali mola yo lali Simani Leopoldo kele lali mola yo lali Yema lali kwechuke lali mola yo lali Paham Mwen ku ni penje Manjou Lali fe pa na Manjou Lali fe mbin zama foshu anka ajiroza action tout ne nous gol awa piape pian un chongo awa piape ye fe yala mbeli basto sere lot mbangu ne pom opuko wala yamande ma lobshu chasimbi sonje twela makus peshi anchotune kanfa be futene mombuke là apa men kablon si Valérie majeur ay amanjua nga nji hagambi man kunjo jima fa pepe mge fa azele temvra ya man chama pa en tuer si man kunjo ça a peu peur le temvra même nga petan zama ba man se le fucha asibin ko po atun ko manga ze nkam ngam unke manje nka fa elambi chuma ponje fa ete man da asio pa man na man shutro meji man mba meji فعلا ما زبي نجي ما سيا تشاسي ما وما يشوما وفسر لما بوزو باغ مبسي عندنا لا يوتا كما سيا تشاسي بي وبا ان تشاو اعمال امبا متشو ان فرنسي اسين غامبو ان كما منجي ان كان فالما من سيمبي لبشو ما ف ما لبشو ما ف تونسي ان غو بندرسه ايزي سيمبا نجومبي سيا سيلفي يا بي ما ميزي بو سينغا يا بي ما سينغا مبونكي منجي ان كان فالما
si le père lui wanji là quand lui wanji fait uji wash ndone chupsi yambe wesembo tewo mbu pwani mbele fele si gote yo nga mba pa mu kun nga mba mu kun de yu mba ngumo to sinu lo to wele puzuna ngalambi nga ngam si puno ya ba kon chemba pun to ke bên chế mấy SML tao bị bắt chế hòa giao lên em hơi có quả xin nên đủ, yang cứ mong chờ là sẽ quan bề như giờ bị họ gần bị when bạn bảo cho liệu liệu là à thì nè họ lúc trước trả xí bây giờ所有chuyện bờ ngoài ở trên mà anh bê xem bờ ngoài bác xem bờ gì mía chè thì mình có hiểu là một cái chi gì sao bờ bờ là cái bên ông giang zama po cam cái mà mía chè bây mà mấy cái ngoài là mà was inge là pro ngom nan de ma ya la ma chi anda là ngom cho se qui fa qui po chung que comme ji ka fa vela ma ngam si yo ma po lan fa nan gen bi po si pon ku apo ma qui vralie et ka fa ven to la qui ma wini sidi ma po ma nga manji nga manche na mo yo jinu na ku sina ne i pape hanje sela ya na si jinu a plus danger nga man chasi ku pa chung ku man chasi ku pa ti andra ka yam bila man so yo ma ti andran z comme az ipochema total briqueterie la ku imbrasonde nan namshu baya miati andala amanto yamunde o mas aye yamunde tali anza sonde tali yamanchama age total briqueterie na namshu ainta apumo nje beton kwesu ngomala lo mutese punza ko nja total briqueterie mama chasi wa pa ansa ko ti yamunde la Charles François, mon chassis, ni ndama là, pas un jongwe dini de là, mon chassis qui poit ti andra temien, mon dema c'est là sonde la ngai njepo, mon chassis batama, ma pokam kwang Irene Magloire. Ansi mo paha kuchema jouvence mun chasi kui po fa comme ji ka fore nga rumbunja aussi mba rumba febe o kame rezo partir pa mba shimban jamne apa men kam le si pa ba kontasi ma mbe pan de sere ma mbe nja siwu nchandu wa mbe nja siwu chandu wa mba acholi apa di mba japsino ngapeno pasino la fama yana anga anjima pombi la ma fi mo mangunu man tap kwangi yam pamat kwangi mo pom nan demo aussi inji aussi inju aussi inji nan jingo mo puzio olosie puchelo mitimo olo yingo ngesuku ndenja pu mjambo kwapelyo mungu kwewo ambo mo inji mbai wanandema ayingo alabo ya to kwongela na mbasi yam chandemo punrojindemo bo wala ya temam bi comme binal mo pumba ya mumba la te fase ya wanola e senior vila yan chama an jimbai puna iwan rona nan jingo alam bai wan rona ngula bai wan rona nan esie tenti lu kikila bai wan rona jingo
tena zimula mbai wono nan jinga tena zawuzala ya munguma owe kolosie ala yinga ala as inji mbayinga nambala mbra u punche mongo ala ba topo mendemo mbe enjasi wu nchanji wonjima wu ka ten famille amanji mo otap ala onkoi ala na ko yisolia pangam sito kembua ya ba si nangene pebe pambile si sem kwasi fe apa men ka yo nje mon kwayo mako mo yandindi mo mbenja si wu nchandi wa ndende ngopita na shuto kwasi we yo anen ko zela ndango kwa mayamba pali to mbi chuma pambo ndele ngefo mon kwa mon ku pu apumbe njela opunju usi imba panju ndele yamba pali to unja ajiwa mbala mbamo yamba pali mon mbamo ta ma yo fusa gela ma lucie yimba nukala banaka awandi kwa mbo nukala ma ya timbi yama fa ya mungu ata amande maha te ya puzu ko banaka fe woko bi yembe le pu inganga mbo chone poli yesa ane male ma puzu na ofela jinu inga finenti antablement pombe zo la fe ponende ma yenga mata ngwani yipo manga man fu rembe ponde ma sukula ma yenga mata ngwani bituma welosia yipuzu mande mangala simbi as injenga aba men chapu kabi membe ponche membe mba ntumza mashunka no rinda am o yenga asige me yenga o yenga asin kuoba asige ajimongu aba yanjela mashi imagine tui asibasi mbawe pamba zo libangula ngangap sio apa men kam bawala kanga fele pamba fenga nan tayi mo pruva po ya mamon kwasi ya mam pambina hantumbi pube yi pour 6 ans, si nous le monde tabial, nous sommes tabial, à mon jeu, il nous nie là, si un bal, il joue bien, il nous nie là, à le mangement, il y a que Tenji, Zé, Mbanji, ouais, te prombine en si c'est quoi si ma, Mbenja c'est où, n'chand ou, à si mon chose, même quoi, à les mon chose, imbama, kaka jemiambi ala manchumba mambi alom odi mange ma wu kon sadi men aku ya men sadi apo ya nga atya sere po ban shosin tabianji mo pondema ombitanje kosi ko to ko zano amba wala cité tumajima pambile kwama mbenja siwu nchandi uwa mbe wenchandi uwa fi même ndeme yaku mba sielo ka fumba rosi numbi mba fusi mba le semba so no pipo bichu amanje mamen ka biwu ato mongwa kwe pu ako mongwa nchonga ale manji manje man invran ka bimbira te po shonja ya mango bipu yipombi tanzamba mo onjwa minto ona ndendema ngozonjwa kwe pumbire kama ngamane mbuyanga manchala ndama mamba ala iyabi nanchi ambala mandema okon ama hante man kapsi pume da ala nunjwa ndama nzama ko kabita polema yamba chi anuka tangola otona nchandi ubi mbiwa tapa mandema nuli mangume melo opa manjui ne yana kwasi opa njwe we nunila unu we olama ha bichu yantana we mbon kamjwa mba mbipo ofufu tune ba golo wo ko shwe ta ye te pa ninge ne memenu mba yi pepe mnge senjele mala rumbo sa pa ngapet zama program olemba sa pa and ama wen ma na entende yuma apepe o fushele len kwenu wa ndi shino nsile ala wa yi ya me wa ponde wa che pa ambontu ina ntagu asi fala la ando ko vimo ya ko mo onchiama ya kwenchi yiwu ponde wa kwenjwe funshi la tani ndambu ma banshi kasin tam ndo ko ve ala na anchaka lo ke ta polate yinzo yo saside kwa pa sile mo lomshu ungwando ko ve mon tambe mbo yo ma chaka lo ke ta
on a aussi non pour une chance de même ouais chaud non mon ouais pour te yenzo ouais ça c'est des là manu kalu ma pointu ba yombe ma ko mba ambontu ina ma taw ashe me ma kala mo me lo shumeni na etan chalo keke mde eva lo shumeni ma kwenshi tuna me man ci anda man sin jombela man si manjo haba ma ya yamba nzenze be mba ayosa ngapre man jombe ama mal frandu along apum nan don jombe nga fa ndo fa nga pointu ndo pointu nga ananso afa mba yinche njombe tan esyenje ci angwa ngu pua wu kon am farmeta man farmetu troyanda ma zele kaye wo ponde ma si ngo awali shwala an etan chalo keke ela o selente esima mba anja si wu nchand wo fe mayanda asikalo kwa chuno ya tem ko no kan tawla be makala wa ka ambe panchi awenga kon sen wolela wa ba sam wo ka atum do ni ndom mi wa makala ma ya ma mo no wa ndama wombe tanto o te bana kuti nambe mba ponche ngo ancha taxi pam opunche la ya zalo mo wa shishinda ama mo no ya ka fo ba ma ta pochi mana mo onjo man call amula ata konkomi ma ko mo zozo ba shin ata ya ta problema mba enja si wa ndema wa ko ma kala ya ta polo leno mo pendema on anza wuzita vandema pokwa pocho onse amize mbi ma vamze zashi amando manzo inde fonzo njakupa nkui si ma yoba papa te kwa ha onko kwa na mama nu po ma gasala mbam opu ma yona nju ikanche le poche kwa pela mfana ngambi officiel rema yiban chela poche poya ngwa me wa piape pa ma hanko nyimbi mba mwa ko silimo a sinema on feli yo ban chen ni yo pianji yo tam to yembe te ba man debshu ba shingu mo temvra mo ya piapon yo fa la pa ma che ma elundu a sin jabli ma fa ko pepe Maurice elundu ba yingu ba che mo we ma Maurice che mo ma elundu fele ni hanku ni bi nyam sin yomba yan sa ambon kebele te ni messi bi wemba pa ma shima Maje Krishna aber fa pepe mende puzuwe manges imambi ndembo kebe manges imambi panchi yoma jabu blaze pa hamwe man ko nyimbi l'offre si c'est né sa majesté wa Gislain amba mai apimbi mambe bi chupia pomba tu sefa na chasi pa zuvu fa wangote lozi chene ndama njamba mon cap Ibrahim parce que si Yérin je le disais à Mergembe mo wala ban tabi avant que nyonge mambe te akafumo ouais te pas me sort le chouch asimbi man chen chinemi pe yin tonjo wala pandi gene meme numbala français m jom on ja yon si me lumbi chopusie o magumba kala man tramba mon jue man famba we fu o ya lumbi bi chopusie chef Francis m le pendant dumbi chopusie ton chone meme nu pas mon getosie man dumba ka nsoye yo pa jila mbappe ya comme ne yépé ya va pela ya Francis m lumbi chopusie le moment moi ko Bitakola, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis 6 mois, tu ne payes pas le loyer. Je me vois mon enfant qui est gravement malade là-bas dedans. Arrête-moi ces histoires-là. Qu'est-ce que tu vas me raconter? D'abord, tu as 2 semaines pour libérer ma maison. Si tu as des problèmes, mon frère, ma soeur, prends ta Bible et fais ta prière. Demande à Dieu. Un jour, il trouvera une solution pour toi. Car Dieu n'oublie personne. Vraiment personne. De maman jinga, guyamba melale, sowe le peine en kosia pomo. De monk enandenje, guyamba melale, sowe le peine en dema pomo. Je secoue mon poids, guyamba melale, sowe le peine en be
pumu de mon kainanzi amu anguyamba melale bata amu le kweta vobza pumu dossier 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 awakanyo siano pumu dossier dossier wakanyo siano. J'ai le mankoua, anguyamba malale, sauver les peines à Hausa, Pumu. De mena kwesuku, chaya fanza tembua, sauver les peines à Kosia, Pumu. J'ai mis jouer le mankoua, anguyamba malale, sauver les peines à Ndema, Pumu. De mon kainanzi amu, anguyamba malale. Bata amu le kwenta vobza pumu. Bien dossier, 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 awakanyo siano pumu. Dossier, 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 wakanyo siano. Doche poussier, doche poussier, doche poussier, awakanyo siano pumu. Dossier, 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 wakanyo siano. Lumbi chopusier, papelumbi chopusier, payi wapelumbi chopusier. J'ai comme mon coup, j'ai mis joué mon coup j'ai mangé mon coup et au lumbi chopusier. Francis M. Manjon, Benchilo, au lumbi chopusier. Bon, si tu as Francis M. Na hunter chopusier, dis-moi où. Mais nous avons fouillé au pied, pas un chounet, nous avons fouillé l'entier. Pour nous, pour nous, si pour chou là, pour qu'on trouve pour l'élément, te pas péni, choco en table même. Pour peuple, m'a frappé Paul, tout co, m'envoie pendra, parce que m'a pas machima, président, m'a conférence, Peki Pene Sundiata. Pen anju royal nen numba pa man tim du ma kawula ta pia peni nse kwa wanjele maman silimo che njibe pura il peut fu mon rap pendant ngata asimba Fabrice de Bana pinkwe puma yo pape ikama chopte puzu chembebe la mama baby hamu ngam simbibe na fa wa be fa nangu mayo pape pa ambie sinda apukal apa nala mama do mayo pape ba moko apuka kambi tamse ambe la pusana ya wanti mama josi puzu pendara tembo ali mama josi puzu na nyu mbe yo pape mbo ya chi mondo mo pe fuse pendak mangama nje si pendak nje pe fuse pendak I pape chi ma josi christianisme pia islam la mo pulo ko pe yo fuse ni pape mo sa ni na ze la ma ni ndu ndu ba fi maka na ya mbona nji ndu fi ma si pa tabi pe fuse nda an cha da we ma se ma na ka aba nji ma he ma joshua pour les vivants pour he voilà ya ncha mo na ngumewu na mbia se chipu no na mbia se chipu fusie na he no mo ya ngembe fi mba ya mamira uba ya papa la meten zimeni man chama meni na nanka ya mata meni ka na nanka ala na frantomi ndebi manga pona ma fe a frantomi me wiya apa he mani pa franchi bi pona amfaya langa apa he mani franchi bita manya amfaya shitoyata te ni pona mo tanchi bi ko pe yumo mu mange se fatan duna to ndumba fi mo pen fusie mo pula akwa mo pula ato yo she ngana mo mbuzi mo ma yaman chama pu yo fa
ma pourrait pas mbila mon kuven nambi ze punyo sincho njonala ma pu mon chokse mangamo ta ma amana ala mo mon tam tenjua mo ta ta fi ma mo uwa ma puka ande la pe fuse ma fi mo mbio poli wala bi chuma mayo pape ba asma ka pu zuma yi ben na sa mo so ma pu si ma mande wo pu si ko fi pon ko mo fi la ba ya chap la de se cha ma ri ma ba pendak ma pu yo ngena ndo pe on fusia pe lesi ma tan pu yo jesie yi pu che mo chose la mo penji mo ku pu ndo la mo pu la akwa po pu ko fi mo fusia yo da on bu pu yo pape ma pu no ko yo fusia mbe ngen ta mo ndo mo fusia pendak do pe fusia mbe tenji ma so mbe fa awa pour la ancienne monke pas pour les monke bala mbu amunda me cap chife mo asie yama wasi inju uya ngada sama ya fa mo kata nke kata be fusia mo sem mo fa ba ma izela mon ko mo fi ala jima fi mo pe fusia mo ngani bi nzale pe fusia mo ba mbu mo cap chife o da mo chinjua na ni ndo pe fa mo asie kwa asi kwa asiwa nchinza mun to ni ba po nda ba ga da ba inji ni na ala mange me yandi mo so mo shi sa mo le tenda chumo we sa mo le yo mo e ko chu fu chin chong chese sa mo le njumo we ko chumo chwa mo geta mo ndaka ko an ko me jingulu mo chwa mo ta polina nga mo jeka andaka ou bien mo jeka ambe donc ya fait mo ndu ma ta o mo we ya le ndaka be fusie mo man debi mo se fa ata punguwa ta mo nda si ma yan chama age nda ba ni la sinon ma c'est ma ne wankwa mo umba babu ne ma wasila pon tsan dula mo ta mo nyunge mo ge ou bien go ni chito wa ta mi ma mizo ou bien bimbe bi mo wa pula mo ndu to mo no sela mi jumo o fa nzale mo le sa ndu cho sitale mo anga pecho sila ma mo si ya mo chi ngale mo ta akwapi ya chen shepo pa bende wese nkwa am ko mo fi da mo jam sela ama wala mo fa mo lan chok no kiki ta mba ya jene mo ya cha mo ge mfa yo wan cha po fa to ge chu ma to ge ko ma ngabla to ge ma na to ge bala la ya man cha mo yi mo we ma jini na yi pon che ma nga ka la se man da fa ina mo pen fu nga ka ba kam sa che en cha mo ko la ba nga da mo ko pu mo pu ji ko ka mo pon fa ka aya aman chama yi people ge population va pour anglo ou bien pour que na cho ya mo wole mo we ma pezi mbandule mo twifa ana mo na ale menje mo nga ka ale yini de mo wole fa ma o sin te mo o sin o pepe ba aba mo kabala ale mo de sin soko de sin soko ma ganjo me ou bien ge la ka zo ganjo me gana zo pour le to me inda mo mula ngofe ngo yiso ngo yishe ape de ngo fa mo le to bi na nyu me afu mo ngesa yo ni bita donc na mbona nji ndu mai ko anda fala mbo wala ma nda pun chandu o man nanka po nan chanju asia man da mo na ma fe mon ko ma fi la o man na ko apupe mon du singalawa na ma o monga acho mon shucho mon chana ngam va wajira pambe ego wala yu mego wala yu profuse ego wala yu te mon du ya ma namche nda shu ya nan zamo nga payita mama ngam sebi pe manda pe lambe fo na ngambi pe sin na ma yo pape sin na ma yo pape pie mama pape pie pe na ndi ma sa ma va asi ofi na mo upo menta ma yo shito ya fe te pule pe mo sembi ya chusie nga hamu ngam sebi pe lo na pe la fo na ngambi mba pe ne wa pe ne peki nga ya ma États-Unis pour fanfan nga chasila yanzu me fapen tu kopol ganja pembi hemu ngamsi ngamfa ba pem to ka chembi me fala gamu ngamsi na mbanja na te su pe yo ko fa zele jime nundu gabenga me un ya pa finandu mena ya mbengana pa silen ko amandu mba fi mata ta yasa me ya ndasi pensa yasa mbichuma pape ya pape nchungbe pape funana pour le lichia ngbe efie njo pekia ya mentrom pour mo puji fioma ambema mukho lo fie muli lo fie monju
pe mozo pe mbozo mo hon kumi bi pumbi bi pe mbozo ya unchie ga data phone to welosien ngumbi pumbi to we to njalo losien de msimbo social mo se gatim belo gabo kondema to welosien de ma asimbo pute chui njonjo chu mbate na efe ncholo kikenje opumbi wa ba ruzila jima pour le ntembo chui ma paya la ndu pa noto ndusie bichuma rot njala manu pour se ndra nab aba pe wa ni la aba fa ndu la mama lu pa we pumbi la pour manger la confine de moi pour le monde pour peine à quoi on bouge pour qu'on t'aide dans ma vraie pumbi la ma pour pas si j'ai ma nous si nous aussi ma ou là bah ya ça que yon dou là alors si me pas pour ba fa je me pas pour tra peut-être kunga pour magnifier que j'ai au cas que j'ai cas là pour mfa lande punante bandula tombo we abo kongali la ayu peni na mensi go kwa ma ndumba taki o pape mat ou ma pape finon non na kebe me ya mkwefie ndama mkwefie fa pour fa te nteya ame upasi gami hanaba te simu se leba be membo se bi papel afila pour fanfan goch asila yanzem fapen tu kopol ganja pembi hamu ngamsi ngokama nent obe nu yanjap tenje ndama pepe yusinjelen change u pube potite ji pume yo pepe ma po sintam wa Cameroun dongen wa pendra nun chong ya yan nepo e forniebe ton dema ngani ha yun chi ambi papa ya ma pin ko le mala ba pa yon yo kwasi ne bu no li manche so yo yam kwasi pa le pu zungebi ngapin denjole ma we chenjole ngam lamsa yo la ko ambe go la nen to nen chumbi nguza mena nguza ndisi nguza mbi chuta nguza ma meru nguza nchopre ma ram menza ta kap ngani nen do senge tu se fa nen do yamende nge tu se fa le apa menkap o yu peki pene ba yinju ba fa pempol yu kwasi makane ndu vale felen zaman di to nja ha mu nga pimbi po bi chuma pomba njike le yandende police tangala ngwa ponda nda mo pomba njike le ten shombo po chune yo yipa yasema man ngchanga anele felen ge mone achu wotu amukabo ndula mangandemo ndu siemba nganga ipo mfusie funanden chota awe mek naganen kala to afa manga wotu amukabo ndula mangamba ambifa ke jitemba mo pa to mbo ko to mo si jinjindu de temba pa kontam chi aki wanji wu ma ha ge oji ponte asi oyen vramba wala ge ile ba wala ge iman nduma wu shemba ole ma nduma nganga yes ane pruno me na net awe me ka na nen kala ngapsi yum ge na njibe te manji si inde mo pepo chola ha ge mbi mba choli a Lyon ala soyo nune ndu ngapeno nzama po kam mba yo ho mbwala ne ya lanji ga kwa ma ndu siemba wuba jima ayu usiba ayi pofusie we
Rambuila. Jimo, Tavi, Fussier Zok, va you Usilambola, Ndumachu. To rent, to you put them a tendula and be po Hawaii Usilambo, Dulinjano. Dulinjachu. Damo, Jimo, Nalan, Punron, Ndaha, Nundu, Naman Tapsi, Nuncho, Naman Tapsi, Nuswo, Naman Tapsi, Ponunqua, Ujimo, Ndu, si Mama Wissipero, Ndu, si Mama Wissipero, Damo, Yandima, Da, Nganga, Nansa Nofi, Mammo, Mbrawai, Pofusi Filanin Gumbo. Kandrama sangu chef el sangu usaf elmo apahayu simbola ya inda nganga na nzahsio to si pomai mo bain tu unji ndasio mo tap to li mo tolo mo wakaji nunal wakanji la a choma menasa usa ale mo yanalo to nduchu ya chamo re ishe to homo pumbi bimela to homo mongambi bimbela to bimbe ndamala ore ntehewandu ya to bundem tehendu on hoba tehendu la ai ha yu usimbo over yo nuwanku wingajina ndula ba ngapsita kembua ya nan kaya ko andinde pamange bai fi ngadama Ojima Ndulema, Puno, Mfusi, Namba, Choli Angosiela. Dame Chama Pama Jima Mondu, Monsieur. Vapande par eux, nous n'endouler, I'm so to know Brian and Toller. Mondundi, Monsieur, Mamowe, Kwamba Kwa, Sisi. Ben, si we are some may anchumbo au futur. Ben, douleur, à le quasi sisi, mais le kumba, mais le but en terre kunga, dans mon quotidien, mou, yamandosima, a possi un zanji simba yant of Tedina, lover, fellow, a lem n'entersin zanji, be memo, mama. Kwa punon juma ndusi mbaban ci aba inda ci aba yi wegum opozu polo yan ci wen dendu nan chupsima nda ma pozia hazeza mbabu fa yan de fseta pe hay yan zonjo asi inja men den fa yi nde bon fa le nange mambi ten ci ambala alendu nan chaboto rente to yo pozu to mbaba nezuye mo pumba zelen shitu mba même au pire Pékin c'est que mon prumba ndu mon ali chapshu ala jiwala ndisi jiba ma pamba apia pa mala si dan sukima ndu mba fe mamba ya si mangazu mbonde mamba kwanchi apepe kongola mba ndu lo ngala chamte ngunzo bele ngala mala pepe na ambanjo pojo po ya sa ncho mo puzu ne machwala ma chun shundio Puncher Sanja Nangwe Bamba Molia Puncher by Nguban Kung Kembo Mapiang Punka Anga Funja Kabuza Yamas Indu Ya Libelia Mo Pobas Anchaman and Duna Chamachua Na Pukaza and Tabia Ganda Puka Nakandra Sima Puka Ingana Fakam Belaba Na Puka Ma Fellow Messi Ndebanga ya Bamu Ashitune Nundu you Mfingembe Pimbe Ndo Mbanja Mbuzu To Mbotenen Kaye Temandema Ndun Te Puzu Propu Nongwa Mo Mankambi Mankambi Anshu Amon Kwame Tite Amon Kwame Yimvanka Yakula Mapu Mankala Mafungembi Mbashurap Tembo Wala Manshima Ombitama Sinjumbo Fe Taun Angalo Mbafufwa na hu send you up eno opangin simbumbu otomzan tasi pa kaka posro ni chus indu te ponen da simbi puno fala te pamandema e pa foni ngale aba foni
mbi chuma mgbe de rimba ka fu mgbe ba shi wune repe ya rele da nde foni mvre ya ndu na nza wele te pa ni ha rembi mba mbo ala ni soyo yi kwasi oji ndu mba femfe pa ko usele entenje pi mo me kayo jam mba mbo me ko te piape ba yin ngene na shwetra po ni shwetra fe mo po hante mi pu no mba mbo rembo ngapeta anzome po okam pa pe fusela sanuta wa ka un trolo monjo wa ka un trolo ala yu men kale si fusela le ma ndumba fi ma awucho pa anshu ma po zokcho ma heinu la ya bandinde mbo ko atuno kwenta ya ondo siam o me pi wuto na no o le ma no ka ya ma fumbolo ya shi nkunko pa yi po pe fun to onchun dama mbe nja shi wunda ma wo ko mba kala ya ma na ma no kushu o sisie o le ma yembe shu ngom cha ma kuti cha apu o le ma ka ba wula en soma mbe la ya nchumbo o ka tena kui o si na no ku na mbe la na la o ma na pe to nan ban mo le ya to ma nganda anda te wupungwa ante ngwa keke molie na mo onte enjo kamba mangambe la amban cho mba pa ambiali la anga ama mun tapsie pour la ma lufra ka ko mambu ka po mambu ala ka ko yola nchi ava aussi un dossier ko aloba ma viande pa ban fu pu njo ko wala ba ala ndumba fimba manshuma po mananzo we pa yamba non zoze pour le ma prison nduma pa yala da ma yenda kabamba awangu mo banju ana mo to onjande mo sika yiwa konfenza lo ya ba fimba ma si he be ma wa kanyo si he no si wuba yamba na ke man dema on he no mbembe mba mo ka he no pa official mo fofo to ma lo sie ala gumu ala guyi mo so nsa chef manji pu mon ko si nan jat awe ama ye tamba ya le e pu ngan jama mba si mo wo ma che ma so po si into wa ma vanga gumu jelo tam mo ba ya le tu won to mon ko si zonde awat mba an kamena ngana po to ona ndema yan jawu ma che yan de si ya ma si ya ba fi nshu ta poko nan zom te enjol mi ma ya mbamba la lo mo si sel ngo pa si ko njul nda ma ba antam me man nyu ba antam to man ja fa nzole a gomba la lo mbi wo si pe mo ma ko tuna yo pa pe man chra on si si mo on chi anji we man an shu ngunzo kem fo mbela o ma ha ndawa wu mbe funja wu ma mbe ndam a to na anja anchu ma pa pe man sanjis intanje njis ma tonja on ham o tendu lambo ndembo ma yentanje njwe pungwa nsa nan ko mbunko wa mbe ko wa me yonju nfu si lonja o me ya nfu nkwembe nje to ombo po officiel ma pour la pour bien zobo no pausi pour nda wu mon konko ko su kupunko pe nga apa prison fazo fata namba da fu pour la ya le pour pa ngalo na mba balala man tashima o namba menjim on ti apulembo ma gembe ntendu gembe shungo o me lo sima ya ko atentum ganjela ngayensa o simba chuse ndagale pa fa penlele me lo sindama fanfa mbo ngayu mavo ngayu na apwa ka atembo ya ka li wamba ntwe mangu ngomba lan sa pon antu o menjimbo ndama mbo la lele oni sa anti pia posen fata mbunzundu namba nga ngapsi to kemba nga kwa ma ya ma shi si jinu mba walanjua pa manda sima o manji ka fa fele
ya fun bo ko siwela o di singra yan chemba mo meme asa nan je na ben tomi na shi mbajinu pendant di la si ambozu yan chong wa mbi pa fe na ku mfe wala o mbe man je man je ayaye mbe man ji man na amna ngaro fe tan ba man da si o man kwa meme o man jabe nan ka fa chembe adi nga pu nji wa chembe le mba jol ya lo man chana shi me wune to an tenje mese nga peno njamba yi obayi mbwa na table là gamo ko amamba na ambasi mo vambu zimbi mbi pomfafa na nundui papese mangula jima yama fama nupro jima pahamba mo pa mo ndu puila si ndumbo na pa mba o mo nkunje mbi tuma mba ma fi ma Monsieur il pouvait être si on n'a pas moi mon film un jour fin jour nous ya balala pour na tambo to langenda ma semendema mon gfa namba so le rebo to mendema je me pour ni shi no na nula teman ngon ante si nous puma ndu na pamba nchochi ayi pamwa na mo shi pamba ya tenga mo ngon shi namba ngapsio silimo kon aman cham o kayo o meme o pepe mbo parler mbo parler asi pun kan bichuma par là si mba pun kan ma poma si gela bi pas zu ngani gela pan che selena dasima pam ji hu mndasim bi pun kan la mba yin chop sim bi norma mon dumba o temba te nin te kwa ne mbala nin juya no si ba ya shi tol gele o te kwa ne vro mon te ndumba la nin juya no na to wo me kombo mo fa apole ma han kambo mo weni teni shon de mo san kon ka bo wule mon du wala mon gutte po mon bo mon to mon dap no yan chom bo wala jife o to mon de to mo sim ngumba namba pin jwa chabo de mo ji po chabo mo wende mo mo ba le ma alu mo ja nabi o jima ndu tui mo jenji nabo o jima ndu wo chuo o pan de mo nu kan de mo franka symbole ban chop sim pon ka u tenje mo pun kwama pun kas intendu ba gan dembi pepe bichuma virtual an kaji de foso ama mo ondaba gan de fe bichu ama zifo sonka mo virtual ama nganja fo sonka la tune virtual level mnge no fo sonka te yindu basi yema makala mila kaji de foso tendu pour pas pour faut sauver tout le point tendu fele mo we pas de même en cambile mandu si uwa mo we zo uzi tam viande ndu maka nda mandu man zo ngweli mam mangu ambayi fuzo le manra tap no pas nga fait chairs ani pun kala te papa nya han tembi pour ba yi pon shichu nenu chongela nan so yama ndu ma fe yama chama we pas nju ni conduci on gen chaz ya nia yo to man de ba chaz un ani bela pun kan an so nda si on va po ya man an ici ko ani la et tout gebe la junker chuchu la junker la wani belosie sinda an zambe chuba sinda anda shimba liba gwa semnya la lipema ki la pie me ya chunkutu nu ya wongude a shiton de ko pensiesi a fe pia pensien ki fe yamba yamande po manche ma chuambelo banchu oku la nji isi onwani manepe itukebe fele yamon ko sinan ko ndela nji isi onwani ba ya abonabe chapko ya wonde siamlo ma handela nji isi onwani pu jindala ma we man ko ambo nji isi onwani mansa itugebe ngo sondela ntone napsembu tonkona namchonshi simba fa mangala ntanji obili
ze ipon chema anaklagle ji ici yi FFM fele simba go te yoba ngai na go pelanju zamo po kap mbali to le siesi apumbo ngo sondela apek ntokotenju maki apochema napi pochema o ya pepi pochema pagerze jane apa pepi pochema pepi pochema ange mase palema pi pochema wapi pochema c'est pas chundia Allah chou chapi pochema chundia c'est pas bien kwe plan ka wala amula lichewu ma fefe to mon kwa mo po aji simbo chewu fa mo ozi da ma yan chungi chabala ape ku ntokotenju ya mbu fa Kuangka wala amu di ambava mbaponjara lisa amu aji silam saka FFA bi chuma FFA siamba nunko epuwa pe ku ntokotenju sewu ma la sewu ma FFA ishi kwa ta kwa ti nto Sembua vu ram yo pia pe fisiela yema sinda apa puan kawan ici lawa bi chuma be manje mambapa njala la am maman ici la asisi puan kala apa yu yalan shu wewa antua waz ngwani siela wasiama siesi zamo po kablo dende puzuna ngalam fafa interva pajma ya kayale na ndepunko ntiele de posa tenju manese po enjo na punto na jisi gola pa mon kwama me ya pia pa me ya mbwa kune ngaban chama ya majize po ban fita mbamba pura mbane yo na wana sesi ya gola ndanga pekwe po njuwe pa zaben jale po konjo sa te pia po ansesi le nanje me am chama ko set njo mbane ya pukolo bezule po chomanji bimba wala yan tabe chako ipon chema bien masi tuge bele po chema jagrefi la lo pia po la lu anenge mandi go kwama pu no sa tenju mbane ro wana ne go ange bi go penota apa nan kamle si Je m'appelle Sangapo Kamben Dimitri. Aujourd'hui, j'ai appris à parler, à prononcer quelques mots de la langue Féfé, à connaître l'alphabet français et à connaître l'alphabet Féfé. J'ai appris à compter de 1 à 10 en Féfé. Et puis j'invite aussi mes amis de venir faire cours de Féfé ici au groupe scolaire bilingue de Benkai. Voici qui va parler de Féfé. Tadje Ferje Emmanuel. Que tu ici cousé. J'ai appris l'alphabet Féfé et compter. J'ai appris de lire et compter de 0 à 10. J'aimerais que tous mes amis viennent ici apprendre au cours le dimanche. Que certains jours, je suis trop siège, je me pour qu'à pousser le rhum de faire, par mon zopi, moi, ngapé, you peux pas me pour un cobo que tu es, pour un combi pas, ngor sunday, par l'infanen, galam villa, de mon dancing pour bambé pour un cobo yambila, mais bon,
sonde la tourne nap se mboten pena nam chonchu apo tie po mbambi pa apa siesia fefe siesia ntiongo pejima ba ya la sintiongo ba ma la ma ye pie vele pom fafa gom mbeye mbo pepien tie yenen jebe kap ye monjule lo temo manda simbola pe mambola a chamni mbapa asi hangu mbi mbola na yifufa pia pesi dangali L'univers, voici les nouvelles vibrations. Gizo Production, votre maison d'impression. Retrouvez chez Gizo Prod la sérigraphie, gadgeterie, infographie, broderie, vente des accessoires, matériel et machines pour imprimer. Chez Gizo Prod, retrouvez les fly banners, machines à tasse, mini 3D, banderoles, plaques, vinyle, oriflamme, effigie, roll-up, X-banner, bash. Chez Gizo Prod, personnalisez vos gadgets de communication à votre image, tasse, clé USB, pins, porte-clés, plaques à sable, verre transparent, parapluie, pierre, shopping bag, etc. Chez Gizo Prod, personnalisez vos t-shirts polo et casquettes à votre image. Transfert, pochoir, sublimation. Gizo Prod est situé au Cradat, centre commercial, en ville, en face Catios immeuble unique. Numéro de téléphone 6 72 71 08 87 ou encore 6 74 45 84 67. Avec Gizo Prod, donnez une nouvelle dimension à votre communication. Poachuke, Pelefon yimba Gizo Prod les, imomia chuke be, angu fele yana mention tunen kan fobele, puzumanges imambi. Pelefon nie, pegu kente, pelenes an kafen chumbe. Ba men sien kente, nkwa benen son kafa, mopom on kafa ya orizo Afrika la, po sien kente, mbawala li imanzapi, monsa nune puzu. Pia peji me suwi. Sunte punta si man sonune nem kwezu tema ntomba pele ya siwa fala pele fonina fa Gizo Prod pia pele puzungembi ala fa intem van japto mangwa ngawe konjema ndo chulemba ma koma kunjua atu manen kuma ya man chantia pa honte bi pubela yi possible ici manjima ndumba fe mba wuba pele ba bichu pasi les ima yan mawe yan fe ba opu no jima ndumba wumba pe yaman tas yaman ke ipom nu pa nu tebla pa men kap na yon to na hambi pu no pu ba approximativement ndumba fe mba anket ma ponsi mba anket obitante mumba yon wanku ndep se ala fafa ngam nchamba gumbi pema mbawala ali mon kala amchu ponet chui ambawala monju uni o wan stife ya mo nunja an nem bweshia yali sa amon tab mondiga mo shindiga te mangem ha li bon nakam be anja an kala mo yamba mu an tuo te rusia mbesi matte ya nu ko ndi ko me anja afifi fe makabangula mba mangero mipe mbwe yuti chepe mape kwengen kwa mananu sie pushu momo kwa mefina nkoye na nundu naga ya mba msoye mo twenu yes intibo nkoye ngoma ndigo mipe fe gojo men kap pana anju pepane zo ta kembia mba man chana mar antenje mes pa manda sim kwem fan fa intemva iponde ko ka gisela me pegene Play Store application Play Store me pe manda Horizon Africa tiye nje trembi sine bendele kweli anzo wala an jabo an bebe wazo bebe belo ngawule wiyo ngawule wiyo
kwendrantama ndeya agendrele ndeya agendrele nja kwendrandemo menashi ole majembewe amambinchongri mbandansangala ombe wegente kosyo amambinchongri mbandansangala olenga chemu T'es qu'on a wong de Gislain. Ah, ngapeno memo mwako silimo mbe ondwa e mbe sambana shu ipong une puzuwe te bafchi mbele mbe meme yo piape yizen onorin tuni a chekinjole ne sa yimvra puzu mbonjole ntole pales a peu apa men kabo meme gozi ya men chanti ama pa hogombi mba chol yo adana soyo inte ana hante bi poachunke nembre pa njaba selengele nga penu njan zama po kam winga fimba mbi pon fanfalemo mbo le tiopona chui nuka mbo wala jisu yi mbo men ka fusalemo aussi injisu yon funalo mo aussi injisu yon ganalo bo le tiopona chui manse ya funalo njima ko la nanji tenjio fi mbambo tenjio mbo ngu tenjio mwa tengeton kwendensi bichumo nufina mbo monzabo mbo mona apahandensi apomanchara na nazi metumnala ona nbika ona mbeduka manchara kiki yamu fuma mendensi non kunto te mendemo mbo wala changaji si nga kwamo mbo nzamo po kam kelemo numangyo nga men kam ko numangyo wala manji yamu funalo te men mbelana nan densi ngamo ngula ndagu zila la lensi mendemo yan chamo to womongyo umanjima vazal aman nagamo fe yam bangen mno be pahale yam chandemo ulensi wu ko mba ko ban fa nu bate aba mangemo no mo pahala fa to punan demo fa mungu to punan demo wasi ben sisie mon ba sisie mo ni wo nan chamo o manji mvrai vazo mananal yamo funaka yamo funa mvrai yamo fun si tene tenje mo ngu tenje mba yamo manguto po mba mandema yan chapa mongu quincy tenje bichuma tan quincy tenje wala to pun so mvrai tenje na mba yamula di montum quincy di mon quincy manjima yamo fe nje yo nakamama yamo no yo nje pour le mongu awushe pour le mongu awusa obetemo nana mvrai nje yimana ntesela vazumo manzasi matable te an chanti mo o lensi o ntesi pukanji la nji manjula pukangenu pivla on ntesi yo en potesi miv etuma po fusengenu mon manchambi po pusie pia po njizu on ntesi be ponti potesimo en tomule ya fe munuka mongu te yiva mo mangema na apa sho nsimbuga mana pa loblo te pulla senti amo anala anchama age ngu fa angu awushi wa ngu an fa awusa go kwa manga ina nchinsi fa alomo nangu punongo kwa mo punoina nju po ya yu de vitembo ponde bango yu he sho ndama ogo ya pepe me anchama punomanjima mba ya tondjola uguna mangusi pa
mopu pendant ça net en unza nche im omali anza krishimi pa mondra sana mo unza ndema po monge cheri yesu aka ko kamana ndaba problema pe sa mambe pour même si na so yem va pour le antiobe un dieu ciel se le mon kan kan nje ngam kan ba ye ndange nen chong wa pushu tin kan sa pour le au da ole bon mero yo zitelo le bon ji mbe le antomne ntab chukela ya ba am he ko kwa ma zo cho kwa ne o ku kwa ne ya ba he njwa futanchi ala tama ham nga peta jima ha gombi ba ambu po André ala na shuimente oji njaw ya ba kongwa an shuimente pa ba men da le njom o me kap ya yon shimbe yo tenen nga peta nzoma po kam pondema officiel le ma wango ta hen shui o le ma wamango yo i ma via ma ngana ndema kwe wo mo pu mo ya go lo sembo wo ya na kile me chuma ka o man ka menje ntam chu ko se nche na kan fu ko pu ban tam chu ko ndi na fu pu tam ban yin tab se chu ko mbala o juma po mo pu ndama kwanja ndama yang balala o jesu o final mo jesu o mangala me ma ka yon chuang pom fike and asimo mbo me le wuzon si hon si chum sina ha yuba ho ona ma mu se vamo nte se ko awogela ma mo he no mbi mo nda ma me chusial nzole ya lo bon ko mandu ya ma o fu fu selo men ti alama nguma ya ya yi kwande ta ya ko pa mbi ma ka pongana mo pende mo mbo woko ope mbi mo ko woko si ntubo ma poko ayi nombe wa official wentum man chana mangana gena alo kwa shima ya ma panjambe man chucha man chucha wa ko chata ngolo si wo wa kontra ngome wuyala o gumba nguti mo si ngoyimo o wa mbi ma ko ngangwa ko chara ya ta ponda ma mbe insisiende ma vrasi ko ngula pa ala la quoi ma ali lo yisiendo pour am o menche chumbi ala man so pu mbi amafa mbi mafa nganja konte tenungwa mbanja sa mbi mafa ala ya mbala mbe ma wa chumsizu afunala tende ma pa ngonda to manjosela ya mbe ma ngenjo si wa tene enje o va ton kwa ba menjelo mba yon kwa shima o na mbo mfusie o na mbo we mashu mam gondu lo tu aka ke ndula mba famba fu o chem o ma ngom sie na ngan shu ngombe nchem o ma ngombu nchem o ma ngombu ntanje o ma ngan ta ko fambe ngan teman tanje me mandu simba fi mfusie o he no mba mbe o go menje o la ndi mangu on ko amata pepela nga ngwa ko ndama no pasipe o sin sa anta anje nte bandula mbu mba nga he mbi wala a chusia monte ya te pondama wate ndungo ndai mvinanfu ya muli mante ndufi mbu na kwemba tanga go manu mbi wasijela atona ube chusia kaya mbe mbola manga lu chusi kaya mbe mavola nga lu chusi wala ma nchosi ngwa me mbo nchosi ngwa ma mbo pawa man chipsi ma pandi ge pen chopendu nga ngapsi yo te kembua pandi ye pen chopendu sana mo le chepezimo ma swa bichuma mo wemba nzale na man chaba punje yo ngemba ne pa punje la apa mo ondu ya man chas anam oto zanga so swa ya ndemi ya fa pour ngep me so swa apu manji peut punchi fa ele pour non pour lembo mo o so swa no mi ansisi pe o mon ke kuzo ncho na pe mo ba ma ruzi si pe la pour le mo so swa no
Ten chop pour non manger ma et bandouille mbabu ponde ma yam fu pa ma pour manger ya man chama ma ntam se simbi tu ya bo ka ngo ya kondra bo mon keku mbamba manger mambo andu ne mo manger zanasa nshine no ya man chop so so ne ba nula alors japon gwa ya ma fole ma fa ba sie dinde ma men da po shu kwa tu pa nende ngam ba pa fu ne ma ya chama pour no che ngo n'entone chumbi nguza temene ndesiye ya ton trap une rojinti ama opepeji apa men kam kosia na mango mon felensi n'ento mon felensi mango magola une onen chu kwa mbepe jima janvier ba ka patone ngufi kuronyo mbrangofa sonja njene hunta momo shune nguza panele nchumbi ngofa mangashi kuku nduanza kuonya ndimesi klisimi yiponche klisimi ndesi nguza njawone beze papenkwe puma yo potene mon feli kosi on ndanka fa mbe pu ponga yo fa ma pu atos angele nka fa trumpela pas i dize nambandesi mo kamfa ne nchongo yo pepe nanga bambi ma njawo pa besi te dize balo molo bamba wamba ma oxygène nam choshu ça c'est des le prophète du Tapsina Kassi Fabrice de Bana David Pinal Watun kotem vran pe chou pourntem gen sanje mba nju chumbe chumbe ban ka fa be ban ze sin tiongo chun ko nan ko ngo se ko lan chumbe mbo tite ba yamba yam nya chun ko sa mungo inu munkuni mumbwani mo chasi si po se welan chumbe mba yamonde montonda anembu unke horizon africa ko ngo mercredi lan tonen napte